हिंदू रीति नीति नियम जे चलुथिल वर्तमान तुम मुसलमान घर बोहू निजक बदल कौन अच्छी से बदली भी ठाकुर पूजा करुले मना कल ठाकुर पूजा बंद कर नाई तमर से जगन्नाथ मूर्त कले गंधी नारी फिंगिली तापर जे पूजा बंद कर नमाज पढ़े को कहले पढ़ेली पढ़ दे सुन पर कसम खाई की बहुत हम नमाज को पता बैठ के पढ़ी जो नाई चालीस दिन अखिया अपिया गोटे रूम भीतर के टेंशन नहीं मु तुमको गोरु गाय भरी पिटली और से तमे पढ़ी लो गुरुवार तमे मो कथा माने ठीक ठीक आवी सकै छ झूठ मत बोल तमे बा हातटा को मोड़ी की फांटी ता परे जे खाइलो एमटी एगादी मेडिकल ने पढ़लु ता पर जे को कंथवनी कोड़ा बाकी अछि को तबर मोमाने करे छी तो मारे अपन भल लाउची कई टेंशन बुझ कांड बंद करो से तो एमती कथा मान गनी टेंशन दल गरम चा गुडा कफी गिदरे जंग पूरा फटका छी सा को अच्छा लिटर देखी अरे स्वामी देखिबो ठीक अछि पर देखि आस डर मत आस देखो बना तम तो जानि छो मते पार्सल पढली चाकरी पे रिपोर्ट किछि होला केतो बेकार कि भूलिबी से कि भाबी छी आज तू घरे बसी की मुखाई की तबे खटिबो माने जागी में से कथा है छी जागी में तुम घरे के देखि छी असत भी कर छी अब भाई छी कोटे राती ता होटल को जीवो 20,000 दबो माने टेंशन काई को आराम से बढ़िया के सोबो जा मन से खाइबो टीवी देखिबो खाली गोटे रात रे चारिटा पुरुष को देहदार करबा को हबो अबे खा पठान नो मोट ठीक थे जनरल मोट खराब है टेंशन में तमे स्वामी ना कर सही टका रोजगार करे पे स्त्री को बेस्ट करते करबा को कहूछो तमे खराब का करे ए दुनिया तो मोर कहीं ना तू तुम्हारे एकुतिया माइकी ना हम तो बोले चार छोटा छोटो माइकी ना थाते तदनु मध्यम वर्ग थाते आराम टका पाई जो पुरुष जो स्त्री को भड़ा लगाए ताको स्वामी हो ताको कने भड़ा हो जाए ए साली हराम जादे मोट खराब कर तू एता मेडिकल हो सीधा पोस्टमार्टम रूम पर देबे हां माई दो मुझे मु मना करबिनी और ताके जीवन शेष कर दो उबार करबिनी हेले से पापो काम केबे भी करबिनी पापो कोटा पापो आलो तेरे को तो महा पुण्य तथले वो स्वामी मत परिवेशन दउची तू शांति पाई छकी को जीवो से ब्राह्मण खराची होई कौन पाप करेनी भूली जाए तुम धर्म भूली जाए तुम कर्म भूली जाए इतने बड़ा सब किछि कि दाऊ पर सब को छाड़ी देगी एक घरे छड़ चल चली कि दाऊ से भूल मुके में करबिनी अपन छाड़ी दे वो लोग कस्टमर के में पहुंची पता नहीं कि के बात को लोग के तुम कारण से वो किए सुधी बोल रहे तो पापा अरे वो सबू कहबो वो बापा को ना धरिबनी घर में कौन करिबो अरे वो पठान को आराम दादी 10 वर्ष बसी की मो घर जो खाऊ ता को तो पप्पा दउची
ଭାବନା ମରିଗଲେ ମୁଁ ଭାବନା ଭୂତ ହେଇଯିବି ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମା କଲେଜ ଝିଅ ଲାଗି ଝାକୁ ଚଲା ଗୋଟେ ବାହାର ନାହିଁ ତମେ ଭବନକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହାପି ନା ନା ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଦୟା କରୁଛୁ ଭାବନାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ବାଜା ବାଲା କାର ବାଲା ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ବାଣ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉନ୍ସ ଦେଇଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆଲାଉନ୍ସ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଫେରେନି ଜମା ଫେରେନି ଖାଲି କ'ଣ ସେଠି ଏଇ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ନା ଏ ଭାବନାକୁ ନେଇକି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିନ ରାତି ମିଶେଇକି ମନେ ମନେ ମୁଁ 79 ଥର ଚଉଠି କରିନଥିଲି ମନେ ମନେ ଚଉଠି କ'ଣ ତମର ଏ ଦୋଷ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ତମର ସଫଳ ସଟ ହବ ମାନେ କେମିତି ହବ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତମେ ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାତି କରିବ ଆସ ଚାଲ ରହ ଏ ତୁ କ'ଣ ଟାଣୁଛୁ ତୁ ଯାହା ସହିତ ଚତୁର୍ଥୀ କରିବି ସିଏ ଟାଣୁ ଓ ସେଟା ଟାଣବେ ଭାବ ଇଏ ଭାବ ନା ମା ଗଜ ପାଇଲେ କେତେ ବଟ ବଟ ଆଖିରେ ଚାହିଁଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ପତିବ୍ରତା ପାଳନ କରୁଛି ହାରାମ ଜାତି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝଉଛି କ'ଣ ବୁଝଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହାପି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯାଇ ମୁସଲମାନ ହେଇନି କି ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଆଣିଥିବା ସେ ବିରିୟାନୀଟା ଚଖେଇନୁ କେବେ ଚଖେଇବି କେତେବେଳେ ଚଖେଇବି ସେ ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ଚଖେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ଟେନସନ୍ ନେଇଛି ଥରେ ପିଟିଲି ସାରିକି ପିଟି ସେନ୍ସିଲେସ୍ କରିଦେଲି ଭାବିଲି ସେନ୍ସିଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ଗୋମାଂସ ଖୋସ୍ ହାରାମ ଜାତି ପାଟିରେ କରେଇ ଦେଲି ମୁହଁକୁ ହାତ ନେଇଛି ହାରାମ ଜାତି ଘଟକି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଚାରିଦିନ କାଳ ହଟ ହଟା ହେଇଛି କେବଳ ଏ ହାରାମ ଜାତି ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଆଣିଛି ଖାଲି ମିଆ ବିରିୟାନୀ ତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯା ଖାଲି ଖାଇବି ତମେ ଟିକେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ ହାପି ଶୁଣୁ ଅଧା ବିରିୟାନୀ ତୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ଅଧା ବିରିୟାନୀ ଆମ ଭାବନାକୁ ଖୁଆ ସେଟା ହିଁ କରିବି ସବୁଦିନ ଟେନସନ୍ ଦଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ମୋ ଖାଲି ଖିଆ ବିରିୟାନୀ ଖୁଆଇବି ଏ ଭାବନା ମରିଯିବ ପଛେ ହେଲେ ଗୋ ମାଂସ ସେ କେବେ ବି ଖାଇବନି ହାପି ଏଟା ମନେ ତ ଖାଇବନି ବଞ୍ଚେ ଥିଲେ ତ ଖାଇବନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଟାକୁ ଅଧା ନା କରିଦେ ମାନେ ଦରମରା କରିଦେବେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ମାରିଦେବି ଭଲରେ ଭଲରେ କହ ଖାଲି ମିଆ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ନା ନାହିଁ